Kokila yambote na beno nyonso bilandi ya bifikula ya tele 50 ntango mefwana samu na kupesa beno manaka yenda bantauna ndinga ya Kikongo. Nenda bantangu na beto ya kukila kilumbu ya bubu ya yitokeza ba na kutubida mutindu ya yinti inzo ya kinzonzi ya inti Kongo Demokratiki zabaka na kundima na kilumbu ya mazono misiku ya kukubikama ya kusalema ya mambo metara kusobama ya buku ya misiku ya ntoto Kongo Demokratiki tokeza bapi na kutubida mutindu bantelemini ya ntoto Kongo Demokratiki mekwiza na kubaka ntangu yao. Api tokeza bana kutubila mambu ya bantaka na kilumbu ya mbazi nzake kuiza na kuningana na kubanda ya bantaka ya makulu ya dikopo ya inza topiba kibokidaka Coupe du Monde bantaka ya ntete ya kevwanda mvite kuiza na kuvanda na inti ya Mexique na ntwala ya inti ya Afrika ya Sudi. Ya kelekese minkute na menojaka na kukila kilumbu ya bubu ya yisamu na kuzaba na kupesa beno manaka ya inda bantau na ndinga ya Kikongo. Bikato zibula ontete na yinzo ya kenzonzi ya ntoto Kongo Demokratiki wapikisika na kilumbu ya mazono mambu kuiza kajaka na kukuenda na ntuala na maumetala ngindu pidikano ya kusobisa buka misiku ya ntoto Kongo Demokratiki bantu bidiankangu kuiza na kundima misiku ya kukubikama ya mambu metala kusoba ya buka misiku ya inti na beto. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. Na mutindu ya inde bantu bedi yankangu ya Kongo Demokratiki zabaka na kundima na kilumbu ya mazono na inzo kinzonzi dikanu ya misiku ya mutindu ya kukubikama ya mametala kusoba ya buku ya misiku topiba kibo kila kandu putu referendum mambusale maketi na bantu bedi yankangu nkama 315 na mosi ya ivwanda kana lukutakanu ya kisalu ya vwandaka bantu bedi nkama 318 ndendi maka misiku yawu zole kuizaka na kumanga pimosi kilikutulaka na katikati na manima ya bantodolo yaupi kundi mama ya misiku ya referendum na kati ya inzo kinzonzi ya ntoto Kongo Demokratiki mambu mezaba na kutindama na disuku ya zolo ya inzo kinzonzi ya ntoto Kongo Demokratiki topi sena ya ifweti kuloza dia kadiso na tualiti mambu ya ukuiza na kukwenda na maboko ya mfumu ya nti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ikebakadikanu ya kutula misiku yawu na kisalu diambu ya ukikuiza na kusaleti ngendo pidikanu ya kusobisa bukwa misiku ya ntoto Kongo Demokratiki kumadiambu ya keleka. Ampi kaka na mambu metala kundi mama ya misiku ya kukubika mambu metala kusoba ya buka misiku ya ntoto Kongo Demokratiki benofuza beti na kilumbu ya mazono bantelemini kuiza kapi na kubaka ndinga piba kuizaka na kusansula eti bana kuiza na kutelemina ngendo pidikano ya kusobisa buku ya misiku piba kuiza na kutadisa eti na kilumbu ya tano bagesa disa nkinzi samna kumunisa kusepena na bao vena mutindu ya ibamfumu to bantu adisi ya ntoto Kongo Demokratiki na kuiza na kunatina mambu yao. Na manima ya kumuona inzo kinzonzi kundima misiku ya kukubikama ya mambo ya kusoba ya buku ya misiku ya ntoto Kongo Demokratiki topi kukubikama ya referendum abantelemini ya mambo ya politiki ya Kongo Demokratiki kanga kainwa na bauve dimvuka C64 nanzila ya bantelemini Martin Fayulu Madidi pi bantu ya MP bantu bidiankaka atadisaketi mambo kina kusalema na mutindu ya ngolo pi ya kuzanga luzitu na misiku ya demokrasi samu na bantelemini mutindu mambo kele na bwala ntoto Kongo Demokratiki na ntangu ya bankindu ya ngolo na esi ya inti kina kulomba ve kusalema ya mambu metala kusobisa abuku ya misiku bantelemini kena kuiza na kutadisa jaka mutindu ya kevwanda mpasi kukubika mbote bantodolo ya referendum na bangonda fioti Martin Fayulu Madidi mosi ya bantelemini ya ngolo ya nti Kongo Demokratiki na mambu ya politiki mesungisa jaketi na kilumbu ya tanu ya sabra betu ekele dimvuka ya buntelemini na nkumbu ya C64 kesadisa ya bakebo kilaka sitinga na ntuwala inzo kinzonzi ya ntoto Kongo Demokratiki nyonso ina samuna kumonisa kusepela na bauve bantelemini na ngendo pidikanu yayi abantu adisi pi bamfomu ya inti Kongo Demokratiki kena yawu ya kusobisa buku ya misiko samuna ndambo bantelemini kusobisa buku ya misiko topi kusalema ya referendum ikele mutindo ya kusosa kutatamana kuvwanda na kiti ya ntwadu sulu ya bwala.
Beto tubidambala ya mambu ya mavimpi kimbevo ya Ebola na esi antoto Kongo Demokratiki kena kuiza na kutatamana kuvuanda antisipi wonga samuna ndingulu ya nkangu ya ndambu ina antoto Kongo Demokratiki pi na inza mvimba ya uina bantu adisi ya badimvuka mingi ya mambu ya mavimpi ya inza mingi ya mibakama na kati ya Amerika kuiza kana kutadisa wonga na bawo na mametana mutindu mamkina kuiza na kuendina na kimbevo ya Ebola na kati ya antoto Kongo Demokratiki. Nantangu ya imbura madadi ya ntoto Kongo Demokratiki kina kunua na mvita samu na kukuke kimbevo ya Ebola. Abadimvuka mingi ya mambu ya mavimpi ya bainti ya banzenza mingi ya Amerika. Eke na kubanga pikele na wonga eti kimbevo ya Ebola muanga na jaka mingi kana makano ya kubatila ankangu topi ya kunuanisa kimbevo ya uo mikuiza na kubaka mave mambu ya ikele na kumonika mana esi ntoto Kongo Demokratiki na emetala kimbevo ya Ebola ikele ti bisika topi balupitalo ya yike yambaka bambevo Ebola kina kubwelama ajambu ya yike na kuiza na kutadiseti kimbevo ya uo ya Ebola kina kuiza na kutambakana na bantu mingi na isi antoto Kongo Demokratiki. Amosi ya makanu ya yibantu adisi ya ntoto Kongo Demokratiki bakaka samu na kusaleti Ebola muanganave na kati ya bisika ya yamekuiza na kubakama ikele ya kupekisa banzetolo ya nkaka ya bampepo na kati ya kizunga ya Ituri ya ikele kizunga ya ike na bambevo mingi ya Ebola bakaka jaka dikano eti ya kuzabisa na nkango mambu ya bafuiti kusala samu na kwekidi kutani na ntuwala kimbevo ya uu ya imbi piwelomba na bawu ya kukuenda na kinzunzu na lupita lu ya mpembeni kana mtu mosi mekuiza na kutadisama topi kumonika na bima ya kekuizaka na kutadisa kubanda ya kimbevo ya Ebola. Binofeti kuzabeti na ntoto Kongo Demokratiki kubanda basabala kimbevo ya Ebola kuizaka na kufutuka jaka na mutindu ya ngolo pi tina kilombu ya bubu ya manguele mekuiza na kubaka manteteve samo na kimbevo ya uo ya Ebola. Kasi mbura mataji ya ntoto Kongo Demokratiki mebikana maboko kukanga mave mambo kina kuiza na kusalema samo na kunanisa kimbevo ya uo ya imbi pidiaka kuzaba na kutanina nkangu na ntuwala ya kimbevo ya uo. Beto tubilambanza kimfumo Kinshasa mingi wenze ya selemba uwapkisika doti mekuiza na kufuluka mingi bima ya kujame kumana kutekama na bikisika ya mboteve ya doti pi mambu ikele mboteve na ndambu ina ya wenze ya selemba unandinga ya mama Leticia kutupuka beto kuiza na kuwa mutindo mambu ikele. Natangu yai makanu keba kama samu na kutula bukete na mbanza kifumu Kinshasa yana kutadisa maeti bisika mingi ya mbanza kifumu ya Kongo Demokratiki ikele na mvindu mpila ve bonzo na zandu ya serembau potopoto matiti mpi mvindu ya nkaka mesangana mpi mekuma kusala eti bima mingi ya kudia zaba na kutekama na kati ya mvindu bateki ya zandu yau ya selembau tadisaka na kinzonzolo na beto enti bau kefutaka batike samuna kutulama ya bokete ya zandu yau kansi kisalu mosive ya kutula bunkete kesalimaka ya uina bamelomba na bantwadisi ya mbanza ya kutula diambu ya mvindu ya zandu ya serembau mutindu ya misiku ya mambu ya manvipi keza bisaka yau kuteka bima ya kudia na kisika ya mvindu kevuandaka diambu ya mbote ve ya kesosaka pi ya kebimisaka bimbevo ya ngolo. Ya ina bantangu metala bantaka na kilumbu ya mbazi kekuiza na kuzibuka na kati ya Amerika na kati ya inti ya Mexique pula bidiaka na Canada kindi ya nene ya mambu ya bantaka ya makulu ya bamekuiza na kubuki la Coupe du Monde. Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano
ambazi ndekeza bana kubanda bantsaka enene inza yebakebokila kan luputu coupe du monde samuna mbala ya ntete ya bantsaka yawu yekesangisaka bainti mingi enza yekeza bana kubuluka na Amerika, Mexique, pi Canada, mpi samuna mbala ya ntete ya disolo ya ba coupe du monde bantsaka yawu kesangisa bainti makumi ya nanana na katina bawu bainti kumi ya ntoto ya Afrika wapimikwizana kutangama ba Leopard ya inti Congo Democratique ya yikesala mvutu kulu na bawu na bantsaka na lukutakanu yawu ya nene ya bantsaka samuna mbala ya zole na manima ya bamvula amakumi ya na zole ya mvimpa bainti ya nene ya mambo bantsaka ya makulu loko la Brésil, Argentine, Portugal, France, Espagne, Pibola Pidjaka, Angleterre kivwanda pina kati ya lukutakanu ya bantsaka ya nene na katenza ibakibokela kan luputu Coupe du Monde inze ya mvimba kekota na nkembo pima yangi ya bantsaka ya makulu kubanda na kilumbu ya mbazi kilumbu ya 10 na mosi ya ngonde betu ikele etina kilumbu ya 10 na ivua ya ngonde kena kwiza Congo Democratique kebula bantsaka na yo ya ntete na ntwala insi ya Portugal ya Cristiano Ronaldo na kilumbu ya 10 mbwadi ya ngonde betu ikele topi mingi na kilumbu ya 3 ya sabala kena kwiza yakere bantsangu ya kuzibuka ya bantsaka ya nene ya Coupe du Monde ndeme kwizana kutula ntsuka yenda bantsangu ya kukela kilumbu ya bubu yayi na inda bantsangu na beto ndinga ki Congo ya kilumbu ya bubu ya ntwala bifikula ya tele 50 tumeza bana kutubila mambo lutaka na kilumbu ya Amazon na inzo kinzonzi ya ntoto Congo Democratique wapikisika abantu bidi yankangu kwizaka na kundima mabanza topi misiku ya kukubikama ya kusalema ya mametera kusoba ya buku ya misiku ya nchi Congo Democratique tope bakebokilaka na luputu referendum pito kwizaka na kuwa na inda bantsangu yaye mutindu bantelemini kwizaka na kutadila mambu yao to kwizaka pina kutubila mambu ya bantsaka mutinto komaka chonso na kuzibuka kubanda kilumbu ya mbazi ya bantsaka ya yinzama mametala bantsaka ya makulu tope bakebokira ka Coupe du Monde na kilumbu ya mbazi ya kevwana bantsaka ya ntete ya nzibukuru ya kitula na ntwala inti ya Mexique inti ya Afrika ya Sudi Leopard pike kwizana kubula ankindi ya una kilumbu ya 10 na ntwala ya inti ya Portugal yabanda kese mingi samuna muna kuvanda kintu adina beno samuna kupesa beno manaka ya inda bantsauna ndinga ya Kikongo matona beno nyoswe katuka kulanda beto na mbanza kimfumo Kinshasa na ntoto ya Congo Central mpi na inza ya mvimba yabanda kese kuvanda na beno kintu adi beno bikana mbote na kulanda kamanaka ya tele 50. Le monde bouge, l'actualité se bouscule en République démocratique du Congo. La constitution, on y touche pas. Une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. Baloyo a kolekate. Ko changer constitution to côté le melayi. Le référendum, on l'organise pas. Dans quelles conditions tout ceci va se faire? Opposition, majorité, société civile. Qui a tort, qui a raison? Sur Télé 50, on installe les débats. Chaque dimanche, 14h, spécial Focus sur votre chaîne. Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit.
Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Mbote pese ngwa mingi mo banson bayi bo sengwa mbongo bayi kipo bulandisangwa bisu olokote lingala ya mbo ya buzindi bongo la buzindu sika tonda bokusho basango atama konjo ikolo feti seketi lombo ajo mi bongo na cœur puya bolande bongo mambi matali bongo bokengi bobombi pe politiki ya ikolo Congo démocratique na ikolo Jipito wapepai bolande mambi matali bongo banzela biloko bike ndezali bongo moka masolo mbia si bongo sombitina na moninga wa yeta tama konjo ya ikolo e Jipito. Omambi matali bongo bobongo libuku likonja mibeko ekolo Congo démocratique bondi misi baimboka tupe baimboka bandi mabongo iyo peko boya mambi matali bongo misala miki misala mibongo ngamba bakambi ndeko pesa bango ndingisa ya baponi penza ya boboyi pe bondimi iyo batalisi bongo na boleki bongo na mobeko ya referendum wa pepai monzela mosi ya kibongo pesa mauto mololeki kuna na ndako abake mibeko ekolo biso Ongambo ya ba telemeli mpifo ya nkumo ekolo feti sekedi chilombo batali sete mwazumi na mibale bakolika bongo ko jwa malibanda ndako abake mibeko ekolo Congo démocratique puya bo telemeli mambi matali bongo penza boleki neleko ya referendum pe batali si bongo ete bondimi iyo pe boboye ezali bongo na pasi pe mawate kasi esengeli bongo na baimboka balika bongo vanda kosolo kwa moto lioko to pe dialogue lopoto puya bolandeli bongo mambi maibukolanda bongo moka batele meli prince penge o basango babiso mbote pesengwa mingi akozabino banson bayi boselengwa mbongo bayiki pabulandisangwa biso olokote lingala tofongolo kasa ya basango moepuya boke ibongo na ngumba ker mingi penza na ekolo Jipito wape pa itata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo asibongo kojwa mauto malobloleki puya bosombitini bongo makanisma ye na moninga waye Abel Fati Alsi Sisi azali bongo penza atata mokonjo ekolo Jipito wape pa yamba mi bongo na ngumba ker wape pa basombitini bongo makanisma bango mambi matali bongo ngumba mokonzi Kinshasa pe ngumba ker molika bongo penza kojwa mana mambi matali bongo question intérêt commun lokwa batali si bongo lopoto mambi matali bongo ezali bongo puya bukembisi mambi matali bongo bobombi obengi bongo économie pe bolandeli mambi matali bongo sécurité bokengi moleka bongo kumumela okati ekolo Congo démocratique diplomatie lokwa batali si bongo lopoto ya ekolo Congo démocratique na ekolo Jipito pe botongi banzela ndezali bongo moko ya mambi matali bongo lolenge kani baimboka bakoki bongo kobika masoloma bango tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo atali si bongo lolenge kani makama iki moko leka bongo kolongo banato mambi matali bongo bitu tumba moeto jomi na yango na monele ekolo Congo démocratique bokengi moleka bongo ko joma penza na moko ya mambi matali bongo oyo mokoleka bongo penza ko sala ete ekolo mwa biso moleka bongo penza ko bima mambi matali bongo ba kokoso bitu si bongo joma na yango boya bateli kita to pe bo jwami ata mokonjo ekolo na ekolo Jipito jomi bongo pa mikolo mibale lokolo batali si bongo ko landisama na manaka maye oyo si bongo ko joma na yango puya bokembisi boyokani bolingo bomoko bofulu kintombwa boke liboso ya ekolo Congo démocratique na ekolo Jipito.
Tozangisika awa engumba mokonzi Kinshasa po ya bolobeli mambi matali bongo ndako ya bakeni mibeko ya Congo Democratique uto maloleki basaki bongo pona mobeko ya bopesi ndingisa ya boleki bongo na mobeko ya referendum lokwa batali si bongo lopoto zali bongo mobeko ya boyiblo ngikani baimbuka baju bongo sika ndingisa ya bovandi ya bosolo lipenza pe ya bopesi makanisma bango o mambi matali bongo penza makamaike maimusi bongo kolongo banati ngambo ya bakambi pe bokambami na yango zali bongo moko ya mambi maimoko talisa ete baimboka balika bongo kondima iyo tope ko boya na botalisi makamaike kasipuya mobeko ya boleki bongo na bobongo libuku likonza mibeka kolo abiso ndemo zali bongo moko ya bandingisa miseki bongo pesa mauto maloblo leki nzela mofongola makibongo puya boleki bongo penza na mobeko moye ya botalisi lenge kan bakoki bongo penza ko bongo la buku likonzi ya mibeko ya kolo abiso pe kolandela mambi matali bongo makamaike memoseki bongo tosate Zambi bakeli mibeko ya Congo Démocratique maloblo lekinde baseki bongo ko pesa nzela pu ya boleki bongo o mambi matali bongo boponi mobeko moye mokoleka bongo kolekisa biso o mambi matali bongo bondimi iyo tope boboyi makambo memoko koleka bongo kosalema okati ekolo o ndingisa mozali bongo puya mbala mibale moleka bongo lisusu ko pesa na bayi ekolo Congo Démocratique na boyoki bango puya bakambi baleka bongo bongo la makambo maike okati ya ekolo ya biso. Sika toleki bongo penza na ngambo ya batelemeni pifo ya tamokonjo ekolo fediseki tulo mbo bengi bongo ba opposition wapepai total si bongo mwanamboka prince penge atali si bongo makanisma ye kolandisa mambi matali bongo mobeko moseki bongo ponama maloblo leki na ndaka bakeni biko ekolo abisonde na boyo ngambo ya batelemeli batali sete yambo ya boleki bongo na mobeko abobongo libuku likonzi ya mibeko ekolo Congo Démocratique sengeli bongo kokende na masolo babengi bongo dialogue lopoto nde mokolika bongo kopesa ndingisa bike prince penge nini mokoleka bongo ko jwa mapenza mwazumi na mibale puya bokei bongo na libanda ndako bakemi beko ya kolo biso bokoleka bongo ko talisa nini na baimboka bokoleka bongo ko bengisa puya milulumi bana ya kisasa banso bana ya Congo nyoso ADD Congo lingomba na biso ya politika oyo bolingaka e bengisi bino banso mokolo ya vendredi ya poso oyo le 12 juin 2026 devant palais du peuple au bakobenga parlement tokoyala na milulu au babengi sitine à partir ya 8h 9h bana ya Changu bana ya Moamba bana ya Lukunga bana ya Funa bochaki mongete na monyama ya inyosa kena idepese bakoya kima kale mokolo ya ville morte sikawa boye bola kisaete bolingi makambo ya changement ya constitution te lolenge bolobaki na ville morte ete priorité et ali bopesa biso mai bopesa biso courant botonga nzela bopesa biso babis priorité ali bosi sa braquage bosi sa kimoyibi en faranga à l'état priorité ali to sa guerre et ali ko changer constitution te ezali ya kosala ba loi référendum te donc mokolo ya vendredi oyo 12 juin 2026 tokozala biso banso devant parlement. Sika prince penge po mambi matali bongo penza nini oyo bokoleka bongo ko rappeler ba kenmibeko ye kola bisopo ya milulu me pona ko rappeler ba député ete déjà bino boyaki na ba élection ya nyamu toyoki balaki bino ba jipe na régime ya Félix Tshisekedi toyoki balaki bino ba mbongo belé pour bo changer constitution est-ce que mosaya ba député ezali ya ko représenter peuple que ezali ya ko zwaka kanyaka pour bo changer mibeko est-ce que ceux qui va changer constitution de peuple ko za misala ceux qui va changer constitution de insécurité pe ba bakage ko sala kisasa est-ce que ceux qui va changer constitution de ko toliamba misa tuna mokolo nyonso yewana mokolo ya vendredi 12 tokoyebisa ba député boya ebele boya na kimia nyonso omema dala po ya Congo oyemba nzembo ya mama Maria men mokolo wana biso banso ata ko régime bomi biso nzala
tozala devant palais du peuple babengi yango sitine mpona kolakisa na monde entier te na contexte oyo opportunité ya kochanger constitution réalité étudiant bapesi au bout c'était pendant 7 ans mais balingi bachanger constitution po batikala 20 ans na pouvoir mawa bipupula mama ya Zando mama ya Dambela pousse-pousseur tailleur chauffeur chailleur changeur de monnaie balobi oyo balingi bachanger constitution po batia polygamie na kati. Est-ce que wana ezali raison valable? Matondo menge Prince Penge Natali Sibongo Mambi Matali Bongo makambo mokolo kabongo sali mamazumi na mibali na libanda ndako bakemibe ko kola biso to jubongo lokase abolande Mambi Matali Bongo Lisanga ONG dynamique pour la paix et développement au basi bongo pesa diplôme de mérite pour ya moka bakemibe ko edi ilunga mbuyu ilinga kibongo lobangai oyo akolika bongo sala mosala lolenge molongo bani apesi longonya na bailo la babanson tolande ba or ba coltan ba carbone zelo neza beaucoup bon il faut basa la terre et puis pe prince basala ngo mabe pe batyango lelo nazana esengo makasi po na kuyamba diplôme oyo epesami na ONG dynamique pour la paix et le développement po na banda kokanisa te que makambo tosalaka na kati ya parlement ezalaka makambo ezolandama na bato nyonso zoka ONG oyo banda kolandela biso o makambo tosala biso to banda komona ke toloba kaka me toza bato baolandela biso po ba œuvre toloba moni ba œuvre so moto osala ba œuvre moto oki oleka me ba œuvre na e ekotikala kaka yango wana topesi matondi mingi na population oyo epesaki biso confiance po to représenter bango awa na kati ya assemblée nationale pe diplôme oyo tozwi lelo eza nde suka te ya koloba keno tokomi te eza kaka moyen oyo ba encourager biso po tosala lisusu koleka yango wana na pesi matondi mingi na population ya Lualaba oyo epesaki biso manda po toya toloba bango awa mpona baintérêt na bango wala na muke oyo naki oloba na pesi merci mingi na autorité morale na ngai Excellence Fifi Masuka Saini pour la confiance oyo a pesaki biso pour la vision oyo a pesaki biso kati ya famille politique na biso pe na pesi merci mingi na parrain politique na ngai honorable Jean-Marie Kassé Chingambo président de l'Assemblée provinciale du Lualaba on est parrain na nga politique abanda otangisa nga politique depuis naza vraiment na bomwana na koli vraiment na idéologie na e na pesi merci pour ba fruit na e lelo et comme futa Omambi Matali Bongo etuka enoki vumingi penzana ngumba Bukavu bobate bandako biki bisi bongo kozika na moto lokwa batali sibongo na bayete ni mai moto mwesika muuti mosine no koebanate na yango baishote civile etuka mai basingi bongo lisungi na mbala matara ya Congo démocratique le kabongo kotali liso kona liso Omambi Matali Bongo penza bandako ya bamboka mosibongo kozika na moto pibilo kwa bango mosibongo ko beba kasi motango mosibongo penza komita samate na yango société civile etuka mai mingi penzana ya ngumba Bukavu basengi bongo lisungi na mbala matari ya Congo démocratique likabongo kota liso likona liso Mambi Matali Bongo baimboka basibongo kobungisa bandako ya bango pibiloko ya bango musibongo kozika na moto awa wengumba mokonzi Kinshasa singa mnobo ebate bailisanga ko rap basi bongo ko beta tangwa batasi bongo campagne po abobundi Omambi Matali Bongo penza to boy molili na ngumba mokonzi Kinshasa o moko likabongo ko koti sabozangi bokengi to pe insécurité ko boma bato ko bebisa biloko na yango moko likabongo kolongo banate ba joma ki bongo na ndako ya ngumba mokonzi Kinshasa to hotel de ville po abotali Mambi Matali Bongo sitting ya bango lokwa batali bongo po ya
ya botelemeli molili baleka bongo kotela bango baminda na engumba mokonzi Kinshasa tolanda bomba za bongo lolaka ya Arsène Makesi. Ba or, ba coltan, ba carbone, pétrole, ba barrage. Comment tozokoka ko gérer molili te? Courant na biso et donc elle n'est pas biso moko. Courant ozo sala nini? Bato ba osala na sinel, bato nyoko ma toujours baza ba journaliste. Pourquoi? Bato baza ba vaurien, bato baza mayele, baza likolo na bango pourquoi? Point nini mboka oyo, ki ba tseyo, ozi bazoka moko bandeko no tseye. Muto ozo nyoko ma yene journaliste na yo. Tolemi molili. Ili victime nga, oyo kanganga na ndimi, na sima na ngande bo comprendre. Vivre na batorche atende babo Kinshasa mabanga bazoyiba likola molili bazelo bazoyiba likola molili bazokotela biso bandako Yambo ya bosuso songoma sotolingi ekipasanga absolu kote lingala sikato bila bongo wenze ya selemba wetondi bongo na bosoto penza lolengi ya bobiki ya malonga mosi bongo ko jomate batiki basi bongo ko senga lisungi na mblamatari ya Kongo Démocratique bakambi balika bongo tele bango likambo moepete nzinga bango mosi bongo joma na bosoto ya makazi to ndabo batiki mubaza bongo lolaka ya 50. Zelo neza beaucoup bon. Il faut passer la terre et puis pe prince basala ngo mabe ba tsa ngo likolo ba tsa ngo na se. Bonne baya ba grake ba salite o. Ela nzela kitoko donc nzela ezo be baka kona ni les choix exact. Il faut l'état et moral la responsabilité. Boy maladie. Neti nga uzomona nga munene la msusu ba maladie ya boy. La msusu na ya robe ba la msusu komona na pesi kali ba kuna kufio ba lokinga. Rien salite solo. To mi tlaka la place banda tongo banda ko teka to liate ba tlaka sepe leki mingi oya ko yambo komele ndeka to ko futa mbongo ngo ese to uta ba kongo to yela ka bango ko teka bango to teka te to sala bo futa mbongo sala bo pesa mbongo eske leta ndenge ni na mo e komi bo bazo solution ta la place santé to teke banda tongo na ndo miete ngo niela ndenge ni na santé bo ba kwanga na protocole leta zo a décision donner pour moi après dans 3 semaines ko ka changement la biso zo ko da zo ko sala la biso soin après une semaine soin ba ko sala la biso ko ba kiya ba ko da ko do ma biso za priorité dozo te ka biso to ko te ba biso ko ya santé le ki maman par-ci par-là ko do ko da ngo nyoso ko mo na biso ko ya ba biso mais après ça 3 semaines au moins pendant un changement continue va continuer à sango ya wenze ya selemba mwende pesi bongo nzela to kabla maso tulingeki po sango absolu kote lingala ba banso bojoki biso nzela sika bando bokusha basa Omambi matali bongo penza botambole tamo konjwa ekolo fiti sikili chilombo puya bobombi bokengi pe diplomatie ekolo Congo Démocratique na ekolo Egypto bapepa tamo konjwa ekolo utomalulo leki ajomi bongo na ngomba kia na ekolo Egypto asombiti bongo makanisma yena moninga wa yepuya bolandeli mambi matali bongo ntomba bofulu kibokeli boso ya ekolo Congo Démocratique. Omambi matali bongo bopesi nzela po ya boleki bongo na mobeko ya referendum no kabatasi bongo lopoto boponi IOP boboyi baimboka baleka bongo kojwa ndingisa ya bolobi penza mabasi bongo jomana yango po ya bokamba miba bakambi bike mwa lobi nde bakemi beko bashaki bongo kondima mobeko moyewa pepai mosi bongo komitalisa mape motemi bongo o misala. Ngambo ya bateme mpifu atamo konjwa ekolo feti sekedi tulombo bayo opposition batalise témoin zomi na mibale ya sanza moto si bongo jomana yango bakoleka bongo kojwa mobosho ndako abakemi beko ekolo ya biso kwa botelemeli mambi matali bongo mobeko ya boponi iyo pe boboyi po ya boleki na bobongo libuku likonja mibeko ekolo ya biso batalise tesengeli bongo koleka na masolo to pe dialogue lopoto bolandaki bongo Prince Penge moko ya balobeli ya bailisanga la muka pe mokambiade de Congo obasango babiso
matondo mingi na mino banson pa ibo joki bongongonga pa bolandi basangwa biso lokuta lingala ba banson bo joki biso nzela bo kene mbango na nzela songonde na kobetaka ba wimisa to liton netanda 50 ton na sede na bozindo bo beti bongo bana mboka Kongo sikana ngabo longati bo kolika bongo kolanda jano mujana ipa basango lokuta echulo. Ibamlolo mlenge mbanzeno asha Nikolayi banangani balonji ba ngumu mumakulu wa chiluba kubinji jimbi bya 50 chikosu changu. Félix Antoine Sekedi Chilombo mfumu mlombo letu ya Kongo mwangalata kena munda mwaditonga jetu nasha ulimweka lusanga nyimbo wa kuluseka lwa Egypto koko eku nkuvumwika la mutoma kasenda kachaya kudituku jamakeleladi mukitaba kulubila nasha kujibikila ja nyanenda wa kuluna lusekeko. Bachuita mnofanka bamunda mwaditunga bita biji jitanglula na shijishintulula ja jikulu jamunda mwaditunga jetweto nsangi luvumikala mubuela jituku jamakelilao nyeu bachuita bonso bufadila jilabo bavikale bita bije hakumbusha umochanana uvumikala mubenga kadi bonso bita bije bwase jikuluedi kudi mushindu wa kujishintulula batumi mulubwe kuliseka lwa bakulumpa bampesa ni mabala. Kulisekalo Bukavu mujilu mutema mo shanzu buya bantu famoni bintu bya mushinga mukole ku luseka lwa kanriji mu quartier Shai kokweku kulibika batuleje bwase kadi muntu na shomwa kimufituka na shomosheka kukina kafya kanasha. Batatu bama monsonga alma songa kaji mwaponso bimikala numpetela nasha ababa dibakala bakula mokulu wa chuluba ninju bwinka bokuleje bwase Félix Antoine Sekedi Chilombo mfumu mlombodi waditunga jabana bamwena Kongo kena mwikalu sangani bwa muchimenga chikulu cha chensanse munasha munda waditunga jabana bamwena Kongo nasha ulumikala usangani bwa kuluseka lwa Egypte koko ekungu di mwikale mwakijilani musomba kumesa muyuki ni nyanenda wakulusekeku mukalenga Abdel Fata uvu bikale bayikila nenda habidi bikale bitangle chinkwata kumino fakachi wajitunga dia Kongo mngalata ni ditunga dia Egypto Félix Sekedi umukala muleja jinga na shalula matula ditunga dia Kongo mngalata lu jitunga didikala dijinga bokukwata mudi muchinkwata kumino ni matunga kabukabo nanko bena kulisekalwa Egypto bafabu ni musangiri bakumuna base badiba kumbana kulomondo matunga dia Kongo mngalatemu kokangula matanda mashilishilangana bionsoebi mulu ijilwa sebana bamwena Kongo bamwena mushindo wa kupeta ku mijumu idibu ni chaba kwanza kachini makukwata ncha semfu mwaditunga ni enzamu meba 80 mwanda mkulukulu nisekeku ni alukile mwanda mwaditunga jabana bamwena Kongo. Ngano ambidi mumpala mwanda bwase bachuita mnofanka bamunda mwaditunga bavumu bisanguli byabo jituku jamakelelade bwakumuna mushindo wa kwakwile fabidi bikale bitangila jishintulula jikulu jamunda mwaditunga jetutwetu mubunyi bwabu dituku jamakelelade nyeo babunyi beji minumulu bambani bidibi kumbana wakushintulula jikulu jamunda mwaditunga jetutwetu ni kufila njila kulibena ntanda bwabamuna mushindo wakuitabije wakujishintulula bimpani byakan amuchu hita umachana na kufye ka imwela munukulu bwakuitabija jina jishinga jabasungula babena ntande bijina shifani mukalanda kamkanafa lwa polwelu lukadi kuliseka lwanzubu abakulumpa bampesa mabala bwakumuna mushindo wakubala kukanungu kumuna mushindo wa kwela bhabu byale byonsoebi mulu jwase batuma mulu bweru mubyanza bya mfumaritunga Félix Antoine Sekedi Chilombo.
kulu abuluseka banka andamana niyo badibi kala babenga boshana munumu ikubambani kabia ne bikumbana bwa kushintulula jikulu jamunda mwaditunga jetusetunasha kumpala kwa kushintulula jikulu bidibi kengala bwane bena bukalenga ni banka andamana pamoja bena société civile on a ko rappeler ba député bwa kumuna mshindo wa kuyukila bu kumpala kwa kutangulula jikulu jamunda mwaditunga mukalenga Prince Epenge kuvumwe kala kumpala kwa mulongo mwakule bwa kule jibimpa ni biakana bwa se bana bonso ba mwena kong ba julongolola bwa bikala kuluseka lwa nzubu wa mikaya ya bukalenga ya bachu tamna fwanka ba monda mwaditung ani kupale du peuple kwa kanaka bwa kumuna mshindo wa kuye kubingila nyanda yonso yidi bachu fuita ba jinga kwenza ya jishintulula jaji jukulu jamonda mwaditung kemulu jalu lufumkalenga Prince Peng mwakule mujina jabanka andamana bonso ba monda mwaditung jetuetu bwani bana ba mwena kong ba bikala ba benga jishintulula jaji jukulu bakwatanga na chanza muchanza jitukuja mujitanu bikala kuluseka lwa nzubu wa bachu tamna mfwanka bakumuna mshindo wa kuyekubingila mwina mwandeo mumpala mwanda wanyi ngano mbeji chilumbu cha binso nshikumesu chichikala chanza kakuluseka lwa Bukavu kubukavu nanga mu kalichaka kashai njina nku mukan reji nuleji bwase nyeu nzubu mitema mujilu mifitafalukama mujilu nibikala bamuna wawanaka udutema famutu fanzubu ya bantu mukomina wa bajira koko eku ngudibikala batuleja bimpo nibiaka na bwase bantu kea kwena na shumwa ulimikala mosheka mumina nzubu unasha bwalu bwase mujiba jimujilu mikala mutema muntu ni muntu vumikala mwenza ni makasa mpanjisha ninkusumbila bisabati kimushindovu balu mani ba kaji ni bana baye kupatuka mwina nzubweu baya lubilu pionso ebi muluidi lwakumuna mshindu wakupanjisha mioyo yabo kajiba bena société civile na shamukalenga mudekereza ulimukala chuita mnafanga musungula kulinisekeko mwele mioyo ya majilu kudi bamoni banga badibikala ba kajimisha bintu byabo bya mushinga mukole muleshi dubunga majenda kadi watambikulo mukudi bena bukalenga bwabamuna mshindu wakwela kuchanza munko bombula matadi bwakombulisha benantanda badibikala bo jimisha byabo kulina usekeko nji muchimenga chambujumayi nanga mukomina wa Bifemba udibikala balombola kudi inabanza Irene Mbalai bokunga jibwa sejitu kujama keladi nyevu mwikala mwenza muyuki ni balomboji ba quartier Michel Shilangana idimikala yenza komina wa Bifemba bokubaleja mushindu wa kukezula komine wa Bifemba kuteka mankenda fashishe wa ikujikija jituku ni kufila kwa nkwasa ni mesa ni mabeji famoni bintu kabukabu bidimo kwambuluisha bafiji bangenyi kuluseka lwa komine wa Bifemba bwabamuna mushindo kukwata mujimu wabo muluiji ludwikala lukumbana tulondai na nkumudi mumwibidi udima Irene Mbalai mulombo wa komini wa Bihemba mukwata mudibidi ja matuku chitema ngondu mwisambombo chimu cha bindi bimakumya bilini chisambombo uvwa ngwa kubanjija nawu ba fiji bangenyi ba mukomine we ununku kuba banjija ni mesa matokwa nai ni nkwasa chitema ijimikala ileja bunyi bwa ba fiji bangenyi ba mukomine we ununku kuba heshai mabeji kuba heshai bika kuba heshai bintu bishile shilanga na bitubo kwata nabi mudimu munzubu ya mbula mataji bwalu kacha basungula bafiji bangenyi ba mukomini wa Bihemba tonya tutwakulanga na nunku kabavwa ni nzubu wabu wa mudimu to kadimba heta kunzubu wa mudimu ki mwaba banji jubu kudi mamu Irene Mbalai bionso ebinunku anubwa kuleja bwani kudi dihetangana ja chabushwa hanka chienda ni bafiji bangenyi ba mukomina wende we ununku sava kabela mwakwenza mujumu kaba imwaba wakufunjila bobuto. Voilà pourquoi au niveau de la commune surtout bahesha mesa amen quatrième ça va surtout bahesha mesa nayi wani bamola mushindo wabobu kwenza mujumu wabu katena bashikijila auto mujumu utuwenza kani mabeji ujuwenza kani bika kajumu jichi mwaba wa benda wa bula mataji surtout ba yesha symbole wa pouvoir uji drapeau wetu wajitunga utujiba disponibiliser ramu wa papier ebi ma accessoire eyimbik tujuba sumba
c'est-à-dire tout le baba sélection moi beo baba banjija en fait tout le monde tu va ba yeshami hanji tenda tu ba yeshanyesu malonga tenda tu fila ngutu tu fila twela tokanuka ndunga nchini muka kwata kubyanzeko kikanuka ndunga ngo kwaka donc kibintu bitu diba ko keshela birobe tu bya conseil ebi pawu tujihetubela zambi yenu mwakwambulisha bwani tubahinga tubakumbashile biko abini tukumbasha mais pour le moment bitu de bakokesha kibyo bitu amene tubahesha officiellement bajumu wakubanga nabi mujumu twasekejila yo Inya pinje wu kuliseka lwa matunga akule nji mumianda ya mana ye andundu ya makasa bakule jibwa se jifila ja jikofu ja munda mo blobo bujima ndundu yini kalancha bakutwa jija jituku ja makelela wa jinayi bionso ebe ni bikala ne chabakuna yika kudi Mexique nana ya ne Afrika wa kunshe kadi habi bikala bitangela jitunga ja Kongo mngalata anyinka wanza di miongu ni kala ni chabakuna ya mujisatu ja kumpala matukongondo jikumi ni mwanda muteketa ngondo mwisambombu nchiji mutubikana cheche ni anaya ni Portugal mu jiba ja jikumi ni chitema ja muchumenga cha chinsansa Jimukala no ila taskila Thomas Tenta bantu bato mbika bakubakula ngumu mokulu wa chuluba kubinji dimbi bya 50 kumpala kwa kushiyangana njinu vrija chifuchikala bulambu chama bwamina maluba Felix Antoine Sekechilombo mfumulombo letunga lya Kongo mngalata ulimwikala usanganyi bwa kuluseka lwa Egypte kokweku nkulimwikala muye bwa kutobya lefa mikanda jilenji chinkwata kuminu faka cha jitunga lya Kongo mngalata ni jitunga lya Egypte Bachu itamna franka ba munda maditunga bita biji bwase jikulu ja munda maditunga badi mo akudi shintulula ne bafidi mikande kuluseka lwanzo bwa mujuma bakulu bampese mabala bwa babala fa bukanungu kanungu bionso ebi nkumpala kwa kutuma mulubweru kudi Felix Antoine Sekechilombo fumulombo ya ditunga jabana ba mwena Kongo Kuluseka lwa Bukavu ngano ambeji bwa senzubu mifita folukama myosheka kuluseka lwa quartier Shai mu komina wa Bajira mu kan regi kokweko nkode mu kalenga mu dekereza Olive chuita mna franco munda maditunga mwekala wela myo ya dibunga makuli bamoni banga badibikala bakajimija byabo kulinusekeko Kafukela mena bantu ni bintu anulama na tulambe tukabidi nushala byakana Na matumaini yetu kwamba hali njema. Karibu na matangazo hii ya Kiswahili ya Telesingan. Hapa ni muhtasari wa habari. Baraza la Bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha kwa sauti moja sheria ya kura maoni inayoendea mageuzi ya katiba nchini DRC. Na majumba yamewaka moto kwa Bukavu katika manuspa Bagira, kota la Chai hapo jana. Na wakati wa Iran yashambulia kambi za kijeshi za Marekani katika taifa la Jordan na Bahrain baada ya Marekani kuishambulia Iran. Na mnaifuatao ni taarifa kamili ya habari. Kwenye baraza la bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wabunge wote asilimia juu wamepitisha kura ya kura maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara referendum hapo jana inayoendea mageuzi ya katiba nchini DRC. Fuateni. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. Muungano wa eneo Sacre unamuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefikia hatua muhimu katika mkutano katika mchakato wa bunge la kitaifa nchini DRC. Hapo jana wabunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipitisha pendekezo la sheria kuhusu uandaji wa kura maoni manake referendum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hii inaweka msingi wa kisheria unaothibitisha na unaohitajika ili kuwezesha wananchi kuamua kuhusu marekebisho au hata mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, vyama vikuu vya upinzani vinapinga mchakato huo
wanasiasa wanaounga mkono Matefa Yulu Madidi, Moise Katumbi Chapwe na viongozi wengine kama Walilisi Sanga pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila Kabange wanaona kuwa hatua hiyo inaweza kutumika kama njia ya kukwepa ukomo wa mihula ya urais iliyowekwa na katiba. Katiba mwaka 2006 inaweka wazi kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaweza kuhudumu kwa mihula miwili tu na miaka 5 kila mmoja, na baadhi ya vifungo hivyo vilichukuliwa kuwa haviwezi kufanyiwa marekebisho yote. Kutokana na hali hiyo, wapinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanahofia uwezekano wa kuandaliwa katiba mpya kabisa badala ya marekebisho kawaida ya katiba hiyo. Wapinzani wamesema Ijumaa ijayo watakwenda kwenye makasri ya taifa kama ishara ya kuonyesha kwamba wanapinga marekebisho hiyo. Kwa mjibu wa hoja na wakosoaji wa serikali, katiba mpya itakayopitishwa kupitia kura maoni inaweza kufungua mjadala mpya kuhusu ustahiki na wagombea wa urais wa mwaka 2028. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Tshisekedi Chilombo yuko Misri amekutana na Rais Abdel Fattah al-Sisi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Tshisekedi Chilombo aliwasili Jumani jioni mjini Cairo kwa ziara rasmi ya saa 48 kufuatia mwaliko wa Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi. Ziara hiyo ya kidiplomasia inalenga kuimarisha ushirikiano wa kimikakati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Misri katika sekta mbalimbali zenye maslahi ya pamoja. Kwa mjibu wa ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi hao wawili watarajiwa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana katika ikulu ya El Oruba kabla ya kuongeza ghafla ya kusainiwa kwa mikataba kadha ya ushirikiano kwa pande hizo mbili. Mikataba hii inatarajiwa kuhusisha kuimarishwa kwa mahusiano kati ya nyanja za kiuchumi, biashara, nishati, kilimo, elimu na maendeleo ya miundombinu kati ya mataifa hayo mawili. Ziara hiyo pia ni sehemu ya juhudi ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kinshasa na Cairo ambazo zimeendelea kushuhudiwa katika miaka hivi karibuni. Kupitia ziara hii, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Misri zinathibitisha dhamira yao ya kuendeleza ushirikiano wa karibu zaidi ili kukabiliana na changamoto za pamoja za maendeleo na kuimarisha ushirikiano wao ndani ya taasisi za Afrika na za kimataifa. Wakati huo katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba makazi kadhaa yameteketea moto katika mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kila mara manyumba yamekuwa yakiteketea mashariki mwa DRC huko Bukavu. Ni kipi kinaendelea, kulikoni? Tumekutana na mbunge wa taifa aliyetolewa kishindo katika mji wa Bukavu mashariki mwa DRC Olivia Mdekereza na Migabe. Tukuulize hisia zako ziko yupi ikiwa moto umeendelea, na kipi kilitokea hapo jana huko Bukavu? Ndio bwana mpasha habari, unaona kila mara magumu yetu ile ya vile ya Bukavu ishapita mipaka. Tunaisemaga na wewe kwa hii televisheni ya Kotelese Ngandi kila mara shida ya vile zetu, lakini Bukavu inapita mipaka. Kama ni wakati wa mvua nilikuonesha, unaona kila mara jinsi ile momonyoko inaingia, mai zinabeba watu, zinabeba manyumba, vitu vinazama. Ndio wakati wa mvula ile. Hakuna wakati kipwa simu ndio tupumzike mtu asikia na amani. Moto zinaanza kuwaka, unaona hile uko ngamba ya Kuessence, wale wanajua vile ya Bukavu, Kareji ni yule ya pale kwa Kibonge, ngamba ya Marché Central. Kama unataka kwenda munje ya kwenda Nyangezi na kwenda Walungu Ngweshe na ya kwenda hata Uvira, ile ngambo unaona jinsi nyumba zinakamatana, na unajua nyumba zetu ile majengo yetu, nyumba za mbao, moyo ambao zinakauke na kamata moto inatia zingine zote, watu wanateswa. Watu hawajui wakimbilie wapi, waende wapi, shida magumu kumagumu, mainteriere watu hawafiki juu ya barieri nyingi, shida nyingi, magumu ya vita, magumu ya njaa, magumu ya kukosa kazi, na nyumba naye lungule. Sasa watu wataenda kwa nani?
Sauti yake Olivia Mdekereza na Migabe akijiunga na raia huko mashariki mwa DRC. Na wakati wa jimbo jirani la Katanga ni kwamba mbunge aliteuliwa kishindo katika maeneo na mtaa wa Kabalo Eric Ngoi Mwinya ameendelea kuunga mkono amani katika kanda la Tanganyika alipokelewa kishindo katika jimbo hilo. Fuateni. Mbunge wa taifa aliteuliwa katika jimbo la Tanganyika Eric Ngoi Mwinya ameendelea kuonyesha dhamira yake ya kulinda amani, umoja na maendeleo ya wilaya ya Kabalo. Aliporejelea Tanganyika alipokelewa kwa shangwe kubwa na wananchi, ishara ya imani na uungwaji mkono wanampa kutokana na ukaribu wake na matatizo ya wananchi. Kufuatia mauaji ya marehemu Kulu ambaye mwili wake ulipatikana kando kando mwa mto Kongo wiki kadhaa zilizopita, pamoja na mvutano zilizotokea ndani ya jamii, mbunge huyo wa Kabalo alichukua hatua haraka za kufuta ukweli na kuimarisha mshikamano wa kijamii kwenye kanda hilo. Katika juhudi hizo, Mheshimiwa Eric Ngoi Mwinya alifanya mazungumzo na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya rufaa ya Tanganyika ili kufuatilia maendeleo ya uchunguzi wa kesi hiyo. Aidha, alishiriki kikao cha kikazi pamoja na viongozi wengine wa Kabalo na makamu wa gavana mkoa wa Tanganyika Isidore Kambwe Longo kwa lengo la kujadili hali ya usalama na utulivu katika eneo hilo. Kwa mjibu wa mbunge huyo, maendeleo ya Kabalo hayawezi kupatikana bila amani, usalama na imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Ameahidi kuendelea kufuatilia swala hilo hadi ukweli ujulikane na haki itendeke kwa mujibu wa sheria za jamhuri. Akizungumza baada ya mkutano huo, mbunge wa taifa Eric Ngoi Mwinya aliwataka wananchi wa Kabalo kudumisha utulivu, mmoja na mshikamano, akisisitiza kwamba amani ndiyo msingi wa maendeleo ya kudumu nchini humo. Kupitia juhudi hizi, anaendelea kuthibitisha nafasi yake kama mtetezi wa maslahi wa wananchi na mdau muhimu wa maendeleo ya wilaya ya Kabalo na mkoa wa Tanganyika kwa jumla. Na taifa la Ireland ni kwamba maandamano yamejiri huku raia wakipinga na uhamiaji nchini humo. Waandamanaji wanaopinga uhamiaji wamechoma moto majengo na magari kwenye mji mkuu wa Ireland kaskazini Belfast, siku moja baada ya kutokea shambulio la kisu lililodaiwa kufanywa na mhamiaji kutoka Sudan. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba mamia ya waandamanaji waliojifunika nyuso zao walikusanyika kwenye maeneo kadhaa mjini Belfast wakirusha mabomu ya petroli na kufunga barabara nchini humo. Basi la abiria na magari kadhaa yamechoma moto, huku jengo moja nalo lilishika moto na kulazimisha wakazi wa eneo hiyo waondolewe. Tukio limechochea vurumai. Hiyo imerekodiwa kwenye video na taarifa zimesema mtumiwa wa shambulio hilo la kisu tayari amefunguliwa mashtaka kwa mjibu ya vyanzo vya habari. Wanasiasa na wanaharakati wanaopinga uhamiaji nchini humo wanataka jina lake litajwe baada ya wizara mambo ya ndani kuthibitisha anayetuhumiwa ni mhamiaji kutoka taifa la Sudan. Na marumbano yameendelea kati ya Marekani na Iran, huko Iran ikishambulia kambi zote za kijeshi zilizoko Jordan na Guba. Kambi za kijeshi za Marekani katika mataifa ya Jordan na Bahrain zimeshambuliwa na Iran baada ya Marekani kuishambulia Iran kufuatia kudunguliwa kwa helikopta yake. Iran imezishambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan na Bahrain, huku ikionya mataifa ya Guba kwamba yana wajibu wa kuzuia Marekani na Israel kutumia ardhi yao kuishambulia Tehran. Mashambulizi hayo yamejiri baada ya Marekani kuishambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran kufuatia kuangushwa kwa helikopta yake ya kijeshi. Marekani haijashambulia tena Iran yenyewe wajibu wa mapigano. Jeshi la Iran limesema lilifyatua makombora ya masafa marefu na kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika Jamhuri ya Jordan, ikiwemo kituo cha kamandi cha Al-Zgar nchini humo. Hata hivyo, Jordan imesema iligundua makombora 5 ya Iran bila kusababisha vifo wala uharibifu. Bahrain nayo imesema ilizuia mashambulizi kadhaa ya anga ya kutoka Iran. Mashambulizi hayo yanaongeza mashaka kuhusu mustakabali wa makubaliano ya usitishaji wa vita yaliyoanza mwezi Aprili baada ya miezi kadhaa mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel.
Na taarifa hii ya Marekani weka nanga kwa matangazo yetu ya jioni leo. Hapa tena zopewa uzito wa juu. Wakati huo baraza la bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lipitisha kwa sauti moja sheria ya kura ya maoni inayoendea mageuzi ya katiba, upinzani unasomea. Na majumba kadhaa yameteketea kwa moto kwa Bukavu katika manusba Bagira, kota la Chai katika eneo la Reji. Na wakati huo ni kwamba Iran yashambulia kambi za kijeshi za Marekani katika taifa la Jordan na Bahrain baada ya Marekani kuishambulia Iran. Mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenga Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kutimisha matangazo haya, naitwa Rodrigue Mumbere na kutekea kila laheri. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Chumenga chambujumai nanga mukomina wabifemba ulibikala balombola ko di inabanza Irene Mbalai bokunje bwa sedi tuku jamake ladi nyevu mukalo mwenza muyuke ne balomboji ba quartier Michel Shilangana idi mikala yenza komine wabifemba bokubaleja mushindu wa kutezula komine wabifemba kuteka mankenda fashishe wa ikujikija jituku ni kufila kwa nkwasa ni mesa ni mabeji pamoni bintu kabukabu bidimo kwambuluisha bafiji bangenyi kuliseka la komine wabifemba wabamuna mushindo kukwata mujumu wabo Muluiji Ludwikala Lukumbana Tulondai. Na nkumudu mumwibidi udimamu Irene Mbalai mulomudi wa kominu wa Bihemba mukwata mujibidi jama tuku chitema ngondu mwisambombu chimu cha bini bilima chisambombu uvwa ngwa kubanjija nau ba fiji bangenye ba mukomine we ununku kuba banjija ni mesa mato kwa nai ni nkwasa chitema ijimikala ileja bunyi bwa fiji bangenye ba mukomine we ununku kuba heshai mabeji kuba heshai bika kuba heshai bintu bishile shilangana bitububa kwa tanabi mudimu munzubu ya mbula matati bwalu kacha basungula bafiji banyenyi ba mukomini wa Bihemba tonya tutwakulangana nunku kabavwa ni nzubu wabu wa mujumu to kadimba heta kunzubu wa mujumu ki mwaba banji jubu kudi mamu Irene Mbalai byonso ebinunku anubu akuleja bwani kudi dihetangana ya chabushu wa hanka chienda ni bafiji banyenyi ba mukomina wende we ununku. Sava kabela mwakwenza mujumu kaba imwaba wakufunjila bobuto. Voilà pourquoi au niveau de la commune turutuba hesha mesa amen quatrième ça va tutuba hesha mesa nayi wani bamola mushindo wabobu kwenza mujumu wabu katwela bashikijila auto mujumu utuwenza kani mabeji ujuwenza kani bika kajumu jichi mwaba wa benda wa bula mataji turutuba yesha symbole wa pouvoir uji drapeau wetu wajitunga utujiba disponibiliser ramu wa papier ebi ma accessoire eyimbik tujuba sumba c'est-à-dire tout le monde c'est les chemins béo baba banjija en fait tout le monde tu vas dire bah yeshami hanji tenda tu bah yeshanyesu malonga tenda tu fila ngutu tu fila twela to kanuka ndunga nchini muka kwata kubyanze ki kanuka ndunga ngo kwaka donc kibintu bitu juba ko keshela birobe tu bya conseil ebi pawu tujihitubela zambi yenu mwakwambulisha bwani tubahinga tubakumbashile biko abini tukumbasha mais pour le moment bitu debakokesha kibyo bitu amene tubahesha officiellement bajumu wakubanga nabi mujumu twasekejila yo inya pinje wu kulise